বাবু চাটনিগুলো সাইড করো। এই যুদ্ধে নিহত হলে তুমি স্বর্গ লাভ করবে, স্বরে বিচরণ করবার ক্ষমতা লাভ করবে, শ্বাসে দাঁড়িয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করবার ধারাগুলি নিরুদ্ধ হয়ে যাবে। পরমদিক পরমাত্মাকে লাভ করতে সাহায্য করে যে দৈবী সম্পর্কগুলি, সেগুলি হৃদয়ে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত থাকবে, অথবা এই সংঘর্ষে জয়লাভ করবে। যুদ্ধের জন্য দৃঢ় সংকল্প করে প্রাণ যুগে মনে করে এই শ্লোকের অর্থ এই যুদ্ধ মৃত্যু হয়ে স্বর্গে যাবে। सदा सर्वस्तिनायं तन्नं गजेन्द्रलम्बोदरं सुन्दरं वसन्तकुन्दलब्धापायं मधुपविरुलं मण्डलस्तमं दन्ताघातं वृद्धं तरिग्रायं शोभाकरयं वन्दे शैलं सूतयं वनस्पतिसिद्धिनायं सर्वमङ्गल्यं वरनायं वरदनायं नारायणं नमस्तुते जयं सदा सर्वितमण्डलं मध्ववती नारायणं सरस्वी साजनं सन्निविशिष्टानायं
चौर्वाणयं कनककुण्डलं गिरिहारीरन्नप्रभुत्वाय नमो नमः ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिता गो च जगोधीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः नमः सर्वमङ्गलमङ्गल्यं शिवं सर्वत्रे साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणं नमोऽस्तुते ॐ ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी वाचायं वद्दे वज्रालयं राधिकाय नमोऽस्तुते ॐ अमलकमलनिलोत्थाय एतयं राधिकाय नमोऽस्तुते।